A good afternoon to my honorable teacher, my respected seniors, and my dear classmates present here. A warm welcome to everyone. Hope you all are well. Today, we all have gathered together in this online platform to celebrate the International Women's Day. So, let's start the program. We will start with the Quran Talwat by Insha Ali, and its meaning will be explained to you all by Tania Tabassum. আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বজাহানের রব। আর-রাহমানির রাহিম। পরম দয়ালু ও করুণাময়। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। প্রতিদান দিবসের মালিক। ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও। সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। তাদের পথ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছ, যাদের উপর গজব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি। সাদাকাল্লাহুল আযীম। আল্লাহ যা বলেছেন সত্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Now, the poem will be recited by Neha. Hope you will like it. Tu es sufferer. Your worth is not in the thing you do. Your worth lies in your character. You go beyond your limits in life. You are so strong from inside. You sacrifice for that one smile. You are there for people you love like a wife. You are a true woman of substance, and a big salute to you in life. Happy Women's Day to you all, being so pure and true. Thank you, Neha, for the beautiful poem. Then, next there will be a speech by Latifun Nisa. A very good afternoon to my respected teacher and all my dearest friend. I am Latifun Nesha, second year BSc Nursing student of Alia University, going to give a brief speech on this special moment of International Women's Day. যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা
Jatro tastu na pujjante sarvastatra phala kriya. That means where women are worshipped, there lives the god. Wherever they are not worshipped, all actions result in failure. I have quoted this line from Manusmriti, one of the treasure of our ancient Indian culture. This shows us how women are treated in our country. But in the flow of time, this has turned into a simple quote, nothing much. Though we women have contributed a lot in building the country and enrich the culture, the men dominate society have never given us our due respect. But as we are the nature and the world's mightiest power, we break all the barrier of orthodox tendency and gender inequality and proves women are also as efficient as men. Many great women have given their sacrifice and labor to make us and our society this strong. So United Nations decided to declare 8th March as International Women's Day. It is a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. The day also marks a call to action for accelerating women's equality. From not allowing to vote in elections to become the head of a country, the journey of women were not so easy. This battle has started by taking the hand of Lady suffragist Catherine Hale Spence. And after a long battle for rights of voting, world gets its first Prime Minister Srimavo Bandaranaike, the former Prime Minister of Sri Lanka. After this, world has witnessed many great women politicians like Sarojini Naidu, Sucheta Kripalini, Indira Gandhi, Pratibha Singha Patil, Mamata Banerjee, Margaret Thatcher, Angela Merkel, Kamala Harris, and so on. Some of them, like Indira Gandhi, has a great knowledge in military empowerment, and some of the politicians, like Jacinda Ardern, has helped her nation New Zealand to become first corona-free country. Our women warriors have not ruled only men-dominated politics; they also brightened their and their country's name in the field of sports. Athletes like Geeta Pogart, Bobita Pogart has won many medals for our country in the field of wrestling, which used to be highly dominated by men. On the other side, Mary Kom won medal in boxing. Athletes like Hima Dash, who have come from a very poor family, has won medal for her country. Women also dominate cricket as well as men. Players like Jhulan Goswami, Sriti Mandana, and Mithali Raj has proved that nothing is untouchable for women. In 18th century, when women die in the labor room in hand of midwives, means daimas, and don't even get enough treatment when they are ill, some women like Kadambini Ganguly and Ananti Gopal Joshi has come forward to cure this society's illness. Anandi became first lady doctor of India and Kadambini of the Bengal. Not only in medical, women have shown their talent in engineering and technology also. Engineers like Shakuntala A. Bhagat has built near about 69 bridges throughout the country. Women like Kiran Bedi, the first IPS, and Anna Raja Malhotra, the first IAS of India, has spent their whole life for the service of our country. Army, Navy, and Air Force, these are the three parts of our military. There is a say that army job is only for men, but our queens have broke this orthodox tendency too and reached to Lieutenant General rank. This rank holder is none but Lieutenant General Madhuri Kanitkar. They have also played an eminent role in Air Force and become pilots. The journey which has started from our first woman pilot Gunjan Saxena has come to Avani Chaturvedi, Bhavna Kant, and so on. Our daughters not only touch the sky with glory, they also reach beyond the earth. Astronauts like Kalpana Chawla, Sunita Williams are the example of this. The only human computer of our world, Shakuntala Devi, is also Indian woman. There is nothing we women don't get success. Once Mahatma Gandhi has said, woman is companion of man, gifted with equal mental capacity. From dowry, early marriage to sati,
We women have faced many challenges, and hence we have come this far. Therefore, to tribute these sacrifices and selfless services, this year's Women's Day theme is Choose to Challenge. Because it is challenge which can lead us to a change. So happy Women's Day to all. Always be strong. Thank you. Thank you, Latifun, for your inspiring speech. Now, the encourageous song will be sung by Insha Ali, Taruna Nagotra, Insa Jabit, and Mehros Ali. Enjoy it. बाबुल प्यारे सजन सखारे सुने ओ मेरी मैया बोझ नहीं मैं किसी के सर पर नाम मजेदार में नैया पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो कल बाबा की उंगली को थामे थी कल बाबा की भी बन जाऊंगी अम्मा तेरे घरोने की चिड़िया हूँ मैं दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं जिसको दौलत से ज्यादा मैं ऐसे मुझको जरूरत नहीं ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही अकेले चलूंगी किस्मत से मिलूंगी अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया दिल से दिल के तार तो जुड़े नहीं तो रस्मों पे दौलत ये काहे बहे हम तो प्यार की ख्वाहिश में रिश्ते बुने तो रिश्तों में लालच हम काहे सहे क्या शादी के आगे जिंदगी ही नहीं जो शादी हिसाबों की केवल है वही ऐसे शादी की मुझको जरूरत नहीं ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही सुबह से गिरूंगी रतिया से भरूंगी अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो देखो Thank you, dears. Now, the valuable speech by Ishani Das. Good afternoon to you all. Happy Women's Day to all of you. আজ নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শুরু করছি। তেলের শিশির ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো আর তোমার যেসব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় এটি একটি সরল কবিতা, কিন্তু এটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বিশ্বের নারী সমাজ, বিশেষ করে ভারতবর্ষের নারী সমাজের প্রতি একটি ক্ষুদ্র মানসিকতার ছবি দেখতে পাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বা তারও আগে মানুষ যখন সভ্য হয়েছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত নারীদের প্রতি অত্যাচার, দুর্ব্যবহার, কষ্ট চলেই আসছে। সতীদাহ প্রথা, 3 তালাক, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি প্রথা ধর্মকে আঁকড়ে ধরে কোমল নারী সমাজের প্রতি রূঢ়
পুরো আচরণের দাবি আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। এখনো খবরের কাগজের পাতা খুললে নারী সমাজের প্রতি অত্যাচারের খবর প্রতিনিয়তই আমাদের চোখে পড়ে। তাই নারী সমাজকে জাগ্রত করতে, নারীদের গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে, তাদের শিক্ষাদানের পথ প্রশস্ত করতে আমরা 8ই মার্চ নারী দিবস পালন করি। এটি শুধু একটি দিন নয়, গোটা বিশ্বের নারীদের কাছে বিজয়ের একটি স্তম্ভ। মহিলারাও যে পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, তা এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়। এই দিনটিতে শুধু মহিলাদের প্রতি সমবেদনা না জানিয়ে সমাজে থেকে যৌন নির্যাতন, মহিলাদের প্রতি যে খারাপ মনোভাব তা সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে। কারণ একজন মহিলা বাড়ালো সৌরভ, তাদের হাত ধরেই গড়বে সুন্দর সমাজ। Thank you to all of you. Thank you, Ishani, for the beautiful speech. Next, the program will be ramp walk. The participants are Tuhina Parveen, Jasmine Akhtar, Afroja Khatun, Suraya Parveen, Shahina Parveen, Rumia Saida, Neha Khatun, and Najmun Nahar Sultana, respectively. So, let's enjoy the ramp walk video. तो युगों से एक सहेली है जो कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। और छूलो आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां, दिशा है बलूरा और छूलो आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां, सच्ची सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्ची सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, और बाहों पर मेरे भरा है सब, दिशा है धरती से मेरा सारा दिशा है बलूरा और छूलो आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां, दिशा है बलूरा और छूलो आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। Thank you, dear performance. Now, the short speech and also valuable, inspiring speech by Insa Jabid. Good afternoon, everyone. Today we are celebrating the International Women's Day. I'm extremely glad to be given the opportunity to deliver the speech on this International Women's Day. First of all, I would like to express my gratitude to all the people present here. The International Women's Day is celebrated every year on 8th March to honor the achievements of women in various fields. Women's Day holds a great significance and it's becoming a custom today year after year. It's a celebration of respect, love and care towards women in your life and in the society. Today, women have started realizing their strengths and abilities and are ready to step out of their home, contributing to the success of home and the entire society. Before, it was not possible and now it is possible and they are doing it today. You can see a woman reaching greater heights and even traveling to space. They are entering into all fields and are making success everywhere they go.
Today's woman is no longer dependent. She is self-reliant and independent in every aspect and are capable of doing everything equal to the man. We have to respect women not because of their gender but for their own identity. We have to accept that both women and men contribute equally to the betterment of the home and society, no matter where she works. It's our responsibility to appreciate and honor women who are making success into the life of our women and those around her. It feels nice to have a day to celebrate women. So, on this day, International Women's Day, let's recognize the importance of the woman in our lives and to the society and motivate them for greater future achievements. Thank you. Thank you, Insa David, for your valuable speech. Now, I am playing a video with posters which are created by Ashrafun Nesha, Masuma Parveen, Abeda Khatun, Tasnia Yasmin, Ishani Das, and me, Hasnohana Khatun, respectively. अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तो रिश्ता बना ले तुझसे ही है रोशनी तू ही जीवन तू खुशी अब धूप में साया बने तुझसे शुरू दुनिया सारी चले तुझसे समय की सवारी अपनी जैसी. Thank you for the beautiful posters. Next, there will be a speech by Hasnohana Khatun. Good afternoon to everyone, our respected Ma'am Ishita Mandal and all my dear friends. Today we are celebrating the International Women's Day. I am extremely glad to be given the opportunity to deliver the speech on International Women's Day. First of all, I would like to express my gratitude to all here. The International Women's Day is celebrated on 8th of March. The achievements of in various fields like science, technology, education, and health, and so on. The celebration ensures equal opportunities to the women in the field of education, politics, media, and so on. The International Women's Day celebration initiative was started by the United States as National Women's Day in the year of 2009. The day also highlights the role of women who grow to protect women's rights and bring gender equality. Every year, International Women's Day is celebrated across the world with a theme voicing the rights of women in the society. International Women's Day 2019 theme was Thinking Women's United for Change. The International Women's Day 2019 theme implies the use of innovation technology for women in order to bring gender equality. Many global programs like conferences and concert performances are organized on this occasion. Good afternoon, Dave. One United Nations theme for celebration International Women's Day is Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. This year, Women's Day is celebrated to highlight the impact that girls and women worldwide had as healthcare workers, caregivers, innovators, and community organizers during the COVID-19 pandemic. आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है क्योंकि सब कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों के सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपने बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपने बेटी कि बीबी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास?
आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, वॉशिंग मशीन, बेड नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि अब वो अपने बेटों के शादी का इंतजार करते हैं और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं और हम कहते हैं अपना देश बहुत आगे बढ़ गया है। अब हम कहते हैं अपना देश बहुत आगे बढ़ गया है। अब हमें पुराने रीति रिवाज को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। ऐसे कर गुजरना होगा कि हर माँ, हर बाप ये कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। Now, I will tell the so valuable quote which is given by William Golding. He is a man who understands women. The quote is, I think women are foolish to pretend they are equal to men. They are far superior and always happy. Whatever you give a woman, she will make it greater. If you give her a sperm, she will give you a baby. If you give her a house, she will give you a home. If you give her a groceries, she will give you meal. If you give her a smile, she will give you her. She multiplies and enlarges what is given to her. So if you give her any crap, be ready to receive a ton of shit. Now I am ending my speech. Happy Women's Day to all the women around the world. Thank you, Hashnuhana, for your inspiring words. Next, here is a song that will be sung by Nasrin Akhtar Banu. Thank you, Nasrin, for your nice song. Next, we will see a woman empowerment related drama which will be also encourage us. The drama is performed by Sinjini Khatun, Ishani Das, Umma Kulsum, Richa Guchait, Subhecha Bhadro, and Sulochana Manna. Let's see the drama. Hope you will love it. কি গো দিদি, মেয়ের তো বয়স 25 পার হলো, বিয়েটা দেবেন কবে? হ্যাঁ, ও তো চাকরি করছে, এবার নিয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপার, কি বলি বলুন তো। না দিদি, সে আপনি যাই বলেন না কেন, এরপর তো লোকে বলবে আপনার মেয়ে বিয়েই হয়নি। তা জেঠিমা যে আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে বুঝি? উনি তো বিয়ের কথা বলছেন। হ্যাঁ, সবই বুঝলাম, কিন্তু জেঠিমা বিয়ে হয়নি না বলে বিয়ে করেনি বলতে শিখুন না। আমি তো নিজে রোজগার করছি, তো বিয়েটা কয়েক বছর পরে করলে হয় না? বিয়ে তো আর কম্পালসারি নয় না। লাইফে বিয়ে ছাড়াও আরো অনেক কিছু করার আছে। থাক, আমি আসি, আমার অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। মা, আসছি। গুড মর্নিং বললি।
বন্ধুরা? হ্যাঁ তা ঠিক, তবে কি বলতো, প্রমোশনটা আমারই হওয়ার কথা ছিল। নেহা তুমি মেয়ে মানুষ বলে কথা, বসের সাথে তো সম্পর্ক ভালোই আছে আগে থেকে, তাই তোমার কাজটা হয়ে গেল। কি বলো? না না বন্ধুরা, আমি প্রমোশনটা পেয়েছি কারণ আমি প্রমোশনটার যোগ্য, আমি আপনার চেয়ে বেটার। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আমি বসকে ইমপ্রেস করেছি, তবে সেটা আমার ফিগার দেখিয়ে না, আমার হার্ড ওয়ার্ক দিয়ে। বয়স তো কম হলো না আপনার, এবার মানসিকতাটা না বদলাতে শিখুন। চলুন। কি গো বৌমা, রাত ৮টা তো বাড়াতে চললো, এত রাত অব্দি বাইরে বউ বাইরে থাকলে পাড়ার লোকে কি বলবে? মা, আমার আসলে একটা মিটিং ছিল, তাই ফিরতে দেরি হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই জন্যই আমি চাকরি করা মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে চাই। কেন, পড়াশোনা জানলে কি চাকরি করতে হবে? আর চাকরি না করলে কি এখানে খাবারের অভাব হতো? তা মা, কোন উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে আপনার বাড়িতে শুধু রান্না করবে আর জামা কাপড় কাচবে শুনি? মুখে তর্ক করো না তো। তর্ক করছি না মা, শুধু বলছি যে দিনকাল তো পাল্টাচ্ছে, নারী পুরুষ আর ভেদাভেদ করবেন না। আপনি আপনার ছেলেকে পড়াশোনা শিখিয়েছেন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য, আমার বাবা মা ওকে পড়াশোনা শিখিয়েছে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য। মানসিকতা বদলান। আমার গায়ের রং আমার পরিচয় নয়, আমি নারী, এটাই আমার পরিচয়। আমার ওজন আমার পরিচয় নয়, আমি নারী, এটাই আমার পরিচয়। আমার পোশাক আমার পরিচয় নয়, আমি নারী, এটাই আমার পরিচয়। আমার উচ্চতা আমার পরিচয় নয়, আমি নারী, সেটাই আমার পরিচয়। আমরা চাই মুক্ত আকাশ, আমরা চাই উঠতে। ডানার দাবি করব না কখনো, কারণ ইচ্ছে শক্তি আমাদের রক্তে। হ্যাপি উইমেন্স ডে টু অল অফ আস। Thank you, friends, for your nice performances. Then the beautiful image collage will be there. Thank you for the beautiful collage. Next, I request our third year Didis to tell something or perform something. It can be a 2-3 line song or anything you want. It can be a speech also. Please tell something. Didi, any one of you, please tell something. Maybe they are quite surprised. I did not have any information. No? Yes, ma'am. Anyone, you can say whatever you feel about as a woman. You feel on this particular day, on the all over in the year. You can share any thought, any idea, anything. We will love to hear from you. Yes, Didi, please. Yes, Didi, please. কংগ্রাচুলেশন সকল ছোট বোনকে, খুবই ভালো হয়েছে এই প্রেজেন্টেশন, মানে এই প্রোগ্রামটা। আর আর এত এটা আমি খুব সারপ্রাইজ হয়েছি, খুব ভালোও লেগেছে আমার প্রোগ্রামটা। আর হ্যাঁ, কিছু স্পেশাল ফিলিং বলতে সেরকম মানে অবশ্যই একজন ওমেন হিসেবে আমি নিজে এস্টাবলিশড হবো, এটা ভেবেও আমার খুব ভালো লাগে। আর তোদের সবাইকে খুব 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 কংগ্রাচুলেশন ফিউচার লাইফের জন্য, এবং আমার সকল ক্লাসমেটকেও কংগ্রাচুলেশন, শুভকামনা। ম্যামকে থ্যাংক ইউ ম্যাম এই সারপ্রাইজটার জন্য। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর Thank you, সকলকে Didi. আমার ভালোবাসা। থ্যাংক ইউ দিদি।
দিদি তোমরা আরো কেউ কিছু বলতে চাও প্লিজ বলো। Kindly tell something, Didi. You want to tell? Please tell something. খুব ভালো হয়েছে তোমাদের প্রোগ্রাম। আর আজকে খুব ভালো লাগলো উইমেন্স ডে তে একটা সারপ্রাইজ প্রোগ্রাম অর্গানাইজ